रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3-4 बार जो है वो पेपर में आया है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्ज़ाम के पेपर में दिया जाता है, बायोलॉजी के पेपर में। और काफ़ी आसान टॉपिक है, बहुत इंतहाई आसान टॉपिक है, और वो है वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कभी कभार सवाल इस तरह भी दिया जाता है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन एक्सरसाइज। मतलब ये है कि सांस लेने एक्सरसाइज के दौरान, वर्जिश के दौरान सांस लेने की रफ्तार क्यों बढ़ जाती है, या वर्जिश का सांस लेने पर क्या असर होता है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। सवाल आपके पेपर में इस तरह होगा, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्रीथिंग। सांस लेने पर एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असर होता है। तो अंडर अरेस्टिंग कंडीशन, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, अंडर अरेस्टिंग कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फ्रॉम 15 to 20 टाइम पर मिनट। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं, एक्सरसाइज या कोई मस्कुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो हम 1 मिनट में 15 से लेकर 20 मरतबा सांस लेते हैं। 15 से लेकर 20 मरतबा तक हम जब रिलैक्स मूड में होते हैं तो हम इस तरह सांस लेते हैं। कितनी मरतबा लेते हैं? 15 से लेकर 20 मरतबा सांस हम लेते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज करें तो क्या हो जाता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज दिस रेट इंक्रीज। एक्सरसाइज के दौरान सांस लेने की रफ्तार जो है 15 और 20 से लेकर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ड्यू टू द फैक्ट that more oxygen is required for respiration and more CO2 will produce and accumulate in blood। सांस लेने की रफ्तार इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि काम करने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी रिस्पायरेशन से हासिल होती है। तो एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा रिस्पायरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा रिस्पायरेशन जब हम करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब हम ज़्यादा रिस्पायरेशन करते हैं तो रिस्पायरेशन के नतीजे में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में शामिल होती रहती है, शामिल होती रहती है, शामिल होती रहती है। अब क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड खून में शामिल हो जाए? When medulla oblongata detect this change, it send nerve impulse to diaphragm and intercostal muscle। इसका नतीजा ये होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में ज़्यादा हो जाए, तो अब ये इस कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, मतलब ये खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मकदार ज़्यादा हो चुकी है, ये खून दिमाग तक पहुंच जाता है। तो दिमाग का एक हिस्सा है हिंड ब्रेन का, जिसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। तो मेडुला ओब्लांगेटा इस चेंज को रिसीव करती है, उसको पता चलता है कि इस खून में तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मेडुला ओब्लांगेटा जो है इट सेंड नर्व इम्पल्स टू डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। डायाफ्राम यहाँ पर मसल्स होते हैं, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। इंटरकॉस्टल मसल पसलियों के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं, जो पसलियों को हरकत देते हैं, उन मसल्स को हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। तो मेडुला ओब्लांगेटा यहाँ से मैसेज सेंड करती है डायाफ्राम तक और इंटरकॉस्टल मसल्स तक। कैसे पैगामात भेजती है, क्या कहती है इसको? मेडुला ओब्लांगेटा कहती है कि आप कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तेज़ करो, तेज़ करो। क्यों तेज़ करो? इसलिए क्योंकि खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ चुकी है,
اور جسم کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو زیادہ آکسیجن لینے کے لیے اور زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو خون میں جمع ہو چکی ہے اس کو خارج کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے ہمارے انٹرکاسٹل مسل اور ڈایافرام حرکت تیز کرتے ہیں، پھیلنا اور سکڑنا تیز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بریتنگ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایگزامپل اس طرح ہے کہ جب ہم نارمل ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نارمل انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ ہم سو کیوں نہ رہے ہو۔ اگر ہم سو بھی رہے ہو تو بھی ہمارے جسم کو انرجی کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے، اور لیکن یہ انرجی کم ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے، زیادہ انرجی نہیں درکار ہوتی۔ تو جب ہمارے جسم کو نارمل انرجی درکار ہوتی ہے تو ہم نارمل ریسپائریشن کرتے ہیں، اور نارمل ریسپائریشن کے لیے نارمل آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اور نارمل کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا نارمل نکلنا جسم سے اور آکسیجن کا جسم میں نارمل داخل ہونا جو ہے وہ نارمل بریتنگ کہلاتی ہے۔ مطلب 15 سے لے کر 20 ٹائم پر منٹ، اس کو ہم نارمل بریتنگ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز کے لیے مور انرجی درکار ہوتی ہے۔ جب ہم ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو ورزش کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ زیادہ توانائی کو پورا کرنے کے لیے ہم ریسپائریشن بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ریسپائریشن زیادہ کرنے کے لیے ہمیں نیڈ مور آکسیجن، ہمیں زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور زیادہ ریسپائریشن کے دوران جو ہے پروڈیوس مور کاربن ڈائی آکسائڈ، زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے۔ تو زیادہ آکسیجن کو لینے کے لیے اور زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالنے کے لیے ہمارے اس انٹرکاسٹل مسل اور ڈایافرام جو ہے وہ تیز تیز حرکت کرتے ہیں، اور اس تیز حرکت کو ہم انکریزڈ بریتنگ ریٹ کہتے ہیں۔ مطلب جو ہے میرے بات کا کہ جب ہمارے انٹرکاسٹل مسلز اور ڈایافرام تیزی کے ساتھ پھیلنا اور سکڑنا شروع کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بریتنگ ریٹ جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ لیکچر سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔